ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 11। प्रह्लाद उवाच परहस्तश्चेत्तसद्ग्राह पुंसं जन्मायया कृतः विमोहितो धियां दृष्टा अस्तस्मै भगवते नमः। प्रह्लाद उवाच परः सत्यस्य सद्ग्राह पुंसा जन्म यया कृतः विमोहितो धियं दृष्टा अस्मै भगवते नमः। तो स्टॉल समझ में विग्रह के बाद विषय चिंता कर। श्री प्रह्लाद उवाच श्री प्रह्लाद महाराज रिप्लाइड परह an enemy जने शत्रु सोह a kinsman or friend जने आत्मीय व बंधु च also ओ इति एहिपरि भावरे असद्ग्राह material conception of life जीवनर भौतिक धारणा पुंसाम of person पुरुष मानकर just of whom जो माने माया by the external energy बहिरंग शक्ति द्वारा कृतः क्रिएटेड सृष्ट विमोहित बिल्डर मोहाच्छन्न धियाम of those whose intelligence जो मानकर बुद्धि दृष्टा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देखा जाए तस्मै unto him तांकु भगवते the supreme personality of Godhead परमेश्वर भगवान को नमः my respectful obeisance मोर सश्रद्ध प्रणाम ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada in English. Prahlad Maharaj replied
let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, whose external energy has created the distinction of my friend and my enemy by deluding the intelligence of men. Indeed, I am now actually experiencing this, although I have previously heard of it from the authoritative sources. Srila Prabhupada द्वारा मूल व्यासकृत संस्कृत भागवतर इंग्राजी को अनुवादित श्लोकटीर श्री गुरुदेव आशीर्वाद होता ओडिया अनुवाद। प्रहलाद महाराज उत्तर देले, जहाँकर माया मनुष्य बुद्धि को विमोहित करी मोर बंधु एवं मोर शत्रु यही भेदभाव सृष्टि कराए, सही परमेश्वर भगवान को मु मोर सश्रद्ध प्रणति निवेदन करुछि। यद्य मु ए विषय पूर्वर प्रामाणिक सूत्र श्रवण करछि, किंतु वर्तमान ताहा वास्तविक उपलब्धि करुछि। Purport by Srila Prabhupada in England. As stated in Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavibhastini Sunikeva Sopakecha Panditah Samadarshinaha. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. Panditaha, those who are actually learned, the equipos advanced devotees who have full knowledge of everything, do not see any living entities as an enemy or friend. Instead, with broader vision, they see that everyone is part of Krishna. As confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiver Swarup hai Krishna Nityadas. Every living entity, being part of the Supreme Lord, is meant to serve the Lord, just as every part of the body is meant to serve the whole body. As servants of the Supreme Lord, all living entities are one, but a Vaishnava, because of his natural humility, addresses every other living entity as Prabhu. A Vaishnava sees other servants to be so advanced that he has much to learn from them. Thus, he accepts all of the devotees of the Lord as Prabhu, Master. Although everyone is a servant of the Lord, one Vaishnava servant, because of humility, sees another servant as his master. Understanding of the master begins from understanding of the spiritual master. Jasya prasada bhagavat prasada jasya prasadana gati kutopi. By the mercy of the spiritual master, one receives the benediction of Krishna. Without the grace of the spiritual master, one cannot make any advancement. Sakshat dharitvena samasta sastrai Ruktas tatha bhav jata vastajji Kintu prabhoja priya vasasya Bande Guru Sri Charanarvindam. The spiritual master is to be honored as much as the Supreme Lord, because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and followed by all authorities. Therefore, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master.
who is a bona fide representative of Sri Hari Krishna, the spiritual master, the servant of God, is engaged in most confidential service of the Lord, namely delivering all the conditioned souls from the clutches of Maya, in which one thinks this person is my enemy and that one is my friend. Actually, the Supreme Personality of Godhead is the friend of all living entities, and all living entities are eternal servants of the Supreme Lord. Oneness is possible through this understanding, not through artificial thinking that everyone of all is God or equal to God. The true understanding is that God is the Supreme Master and that all of us are servants of the Supreme Lord and are therefore on the same platform. This had already been taught to Prahlad Maharaj by his spiritual master, the great Narada Muni, but Prahlad Maharaj was nonetheless surprised by how a builder soul thinks one person is enemy and another as his friend. As long as one adheres to the philosophy of duality, thinking one person a friend and another an enemy, he should be understood to be in the clutches of Maya. The Maya is a philosopher who thinks that all living entities are God and that therefore one is also mistreated. No one is equal to God. The servant cannot be equal to the master. According to the Vaishnava philosophy, the master is one and the servants are also one. But the distinction between the master and servant must continue even in liberated state. In the conditioned state, we think that some living beings are our friends and whereas others are enemies, and thus we are in duality. In the liberated state, however, the conception is that God is the master and all the living entities being servants of God are one, qualitatively. ବାବାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିମୋହିତ କରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏହି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ସୂତ୍ରରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଭାବାର୍ଥ ଭଗବତ ଗୀତା 5:8 କୁହାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗରିୟସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାଚେତ ପଣ୍ଡିତଃ ସମଦର୍ଶିନଃ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଭୀ, ହସ୍ତି, କୁକୁର ଓ ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନବାନ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତାଃ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନେ ସମଦର୍ଶୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୌଣସି ଜୀବକୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବା ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବେ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟଦାସ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟଦାସ ହୋଇଥିବା ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଠିକ୍ ଯେପରି ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ସେବା କରନ୍ତି,
भगवान दास रूपे समस्त जीव ही समान किंतु वैष्णव स्वाभाविक दैनवशता अन्य समस्त जीवन को प्रभु बोली संबोधित करते। वैष्णव अन्य सेवक मान एते उन्नत बोली दर्शन करती से मन करती अनेक किसी शिखार तेणु से भगवान अन्य समस्त भक्त मान प्रभु बोली मन जदिओ समस्ते भगवान सेवक तथापि जड़े सेवक भाव वैष्णव दैनवशता अन्य समस्त प्रभु रूपे दर्शन करे। यही प्रभुत्वर उपलब्धि आरंभ हुए श्री गुरु को जानिए जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य प्रसाद गति को श्री गुरुदेव कृपा श्रीकृष्ण का आशीर्वाद न हो। श्री गुरुदेव कृपा अन्य कौन प्रकार आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। साक्षात दरिद्र समस्त शास्त्र वृत्त तथा बाध्यता रहते किंतु प्रभु जो प्रिय वचस्य बंदे गुरु श्री चरणा श्री गुरुदेव को भगवान के परि सम्मान करे कारण से होती भगवान परम विश्वस्त सेवक ताहा समस्त शास्त्र स्वीकृत होती एवं समस्त महाजन मैंने अनुसरण कर तेणु आम से श्री गुरुदेव श्रीपाद पद्म आमर सश्रद्धा प्रणांति निवेदन करुँ श्री हरि कृष्ण प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान सेवक श्री गुरुदेव भगवान अत्यंत अंतरंग सेवार युक्त से सेवार उद्देश्य होची समस्त बद्ध जीव मान माया बंधन मुक्त करवा। यही माया प्रभाव मनुष्य भाव यही व्यक्ति आमर शत्रु एवं यही व्यक्ति आमर बंधु प्रकृत पक्षे परमेश्वर भगवान समस्त जीवंकर बंधु एवं समस्त जीव भगवान को नित्य दास। यहीपरि उपलब्धि माध्यम एकत्व संभव कृत्रिम भाव आम समस्ते भगवान कि भगवान समान बोली मन कले ताहा संभव वास्तव उपलब्धि होती भगवान परम प्रभु और आम समस्त सेवक एवं सही दृष्टि आम समस्त समान स्तर अच्छे। यही शिक्षा प्रहलाद महाराज गुरुदेव श्री नारद मुनि प्राप्त होते। विभ्रांत जीव माने जेपरिक जड़े व्यक्ति शत्रु अन्य व्यक्ति बंधु बोली मन करती देखी प्रहलाद महाराज आश्चर्य होते। मनुष्य मैंने एत पर्यंत भेद बुद्धि द्वारा प्रभावित हो जन को बंधु एवं अन्य को शत्रु बोली मन करते से पर्यंत से माया बंधन में आबद्ध बोली बुझा। मायावादी मैंने जहाँ मन करती समस्त जीव भगवान एवं से सबकि एक ही धारणा भ्रांत अटे एवं सबकि एक ही धारणा भ्रांत अटे कहीं भगवान को समान नहीं। भृत्य केतबले प्रभु को समकक्ष होता है। वैष्णव दर्शन अनुसार प्रभु एवं भृत्य मध्य एक मात्र प्रभु भृत्य मध्य पार्थक्य जीवन मुक्ति पथरे मुक्ति पर सही करें बद्ध अवस्था आम मन करूँ कौन सी जीव आमर बंधु आउ कौन सी जीव आमर शत्रु और से आम द्वैत धारणा द्वारा प्रभावित होता। मुक्त अवस्था आम किंतु बुझीपारे भगवान होते प्रभु एवं समस्त जीवता भृत्य यहाँ पर द्वैत भाव मुक्ति मिले द्वैत भाव मुक्ति मिले और अद्वैत ज्ञान। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद सप्तम अध्याय ये जो एकादश श्लोक आगे पाठ करें। इस श्लोक प्रहलाद महाराज प्रख्यात शिक्षक स्कंद एवं अमर्थ
जे कि द्वैत गुरु शुक्राचार्यଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। In this first day, Prahlad Maharaj is replying to his renowned teacher, Sandhya Namaka, those are the son of the great Shukracharya, the Guru of the Hindu. ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ସନ୍ଦେହ ନମସ୍କାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବର୍ଷା ତୁମେ ସତ କଥା କୁହ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶିକ୍ଷା ତମକୁ କିଏ ଦେଲା? ତୁମେ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁର ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ତ ବୁଦ୍ଧିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନାହିଁ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କି କରିବ? ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ସ୍ୱଭାବ ଶିକ୍ଷା ଜନ୍ମଗତ, ନା କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ତମର ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନାଶକାରୀ ଶିକ୍ଷା? କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ତମକୁ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଜାଗାରେ ଦେଖି ତୁମ ପିତାମାତା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ତମ ବଂଶମାନ ତୁମକୁ ପାଇ ଗର୍ବିତ ହେବେ, ଦେଶ ବି ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନାକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛ ଏବଂ କହୁଛ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଯୁଗକୁ এই শিক্ষা দূরেই দেଉ। এইଠି ମନେ ପଡ଼େ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଦେଶ ମାୟାର ବୈଭବ তোমার ভজনে বাধা মোহজন্ময়া অনিত্য সংসার জীবକୁ କରାଇବା। Sandhya Namaka, they put these questions to Prahlad Maharaj, who was just a 5 years old kid. They did not terrorize him. They put the query with artificial loving words so that he would speak the truth. He put, oh child, tell us the truth. We are your masters. Who is that customer? Who teach this kind of education which is going to destroy your brain intelligence? Because in our world-renowned school, who will teach you science, political science, philosophy, economics, in a more sophisticated manner, so that after passing out, you will get authoritative personality of world-wide reformation. Your father will be very happy. The demon, the plan, they will be proud of you, go to your country. But despite the fact of the advanced study, who that person who could come and
teach you something which is self-destructive, which can destroy one's own intelligence. These things are not my wisdom. Two-minded teaching. What surprised me that the real education is explained to be self-destructive, but the illusory education which has taken the place of a real education is considered to be unnecessary. This earlier I heard from authoritative sources, but now I am experiencing this thing in life. Here I remember the song of Bhaktivinoda Thakur who says, "All the mundane educations are the opulence of Maya." What it does, it causes immediate attachment to this mundane material world and makes a jiva as good as an ant. प्रहलाद महाराज उत्तर कहते ये सम्मानास्पद गुरुद्वारा मत आश्चर्य लगे जो शिक्षा प्रस्तुत आत्ममंगल करे आत्मकल्याण करे जिन शिक्षा प्रस्तुत उन्नतिर मार्ग को उन्नयन कर से शिक्षा को अपन बुद्धि विपर्य से पहुंचे अथच जो शिक्षा को अपन बहुमान करते जड़ विज्ञान राजनीति विज्ञान अर्थनीति इत्यादि जोटा आत्म प्रवंचना भगवान पूर्व ए विषय में दिव्यदृष्टा सदगुरुदेव नारदमुनि एवं अन्य मानक श्रवण करते किंतु वास्तव जीवन में मुझे बताएं प्रत्यक्ष He said, I heard it from the most authoritative sources like the Narada. But now, practically, I am experiencing the display of that illusory energy. कौन पहुंचे प्रभुपाद महाराज इससे कहा करते जो मैं देवता बुद्धि सीखा देवता बुद्धि कौन ना जीवन निजे प्रभु बोले मन कर बहुत नृत्य बोले मन कर पहले प्रभु का प्रभुत्व देखते हो कहा था नृत्य करे स्वाभाविक करते जने प्रभु ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖେ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମାନସିକତା ନେତ୍ର ପରଇ ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାଥ ନୃତ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱୈତବାଦର ଜନ୍ମ ମୁଁ ମୋର ତମେ ତୁମ ମୁଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି 6 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ये कौन मत चैलेंज देवानी तमने सी मोर शत्रु ये किंतु मोर मित्र कारण ये मत साध्य करती मोर प्रभुत्व केमती जारी रहे प्रहलाद महाराज को द्वैत बुद्धि पंडितर लक्षण भगवान महाराज गीता में प्रहलाद को और सरल
ये प्रकृत तो पंडित व्यक्ति के विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण उनके गाभी उनके हस्ती गोटे स्वर्ण अर्थात कुकुर बा कुकुर मांस बुझी चंदा को समभाव कारण से कौन देखे नहीं बद्ध जीवर अवस्था सी मिथ्या धारणा बसा देखिए जो सब कर्म कर कर्मर परिणाम कि कुकुर सजा पाँच कि ब्राह्मण सजा पाँच कुकुर मांस आहार करता चंदा सजा पाँच किए हस्ती सजा पाँच किए गाभी गाई सजा पाँच कि ये सब कि शरीर दर्शन ये सब आत्म दर्शन ये सब अंतराल दिव्य आत्मा मायाग्रस्त ही अवस्था तेणुक से आत्मदर्शन एवं आत्मदर्शन से कौन दर्शन करे ना परमात्मा रूपी भगवान कृष्ण सबु जीवर अंतर्गत बंधु स्वरूप जीवात्मा को अनुप्राणित करती ए मिथ्या धारणा मुक्ति पाइबा तेणुक जड़े भक्त द्वैत बुद्धि शिक्षा मोर मित्र मोर शत्रु शिक्षा अजात से समस्त को सम्मान करे बरम जहाँ प्रपात कहे से अन्य मान को प्रभु बोली सम्मिलित करे ये भावे मोर योग्यता नहीं तुम्हारा बुद्ध है तुम्हें इतने बड़ से समदर्शी से शरीर दर्शन करें जोटा कि कर्मर परिणाम स्वरूप जन प्राप्त सब को अतिक्रम करके आत्मदर्शन करे एवं परमात्मा दर्शन करे एवं परमात्मा अधिष्ठान करता जीव तापे मनुष्य कैसे प्रभु ज्ञान करेंगे जो अंतर ही परमात्मा है सी के निजे को निर्णय करे अन्य को प्रभु बोली समझते किंतु जो मैंने द्वैत बुद्धि द्वारा परिचालित अहम ममे भी निजे प्रभु बोली भाव विभिन्न मानसिक मैंने प्रभु बोली मत भावती यहाँ न अनुसार निजे भी सहज लोक मुंडिया मारे भारी भल लगे यदि किए मुआड़े जाइबा तब खराब लगे कारण यदि आम गीत गाँचे मान मान दिन कीर्तन सदा किंतु आम अंतर भावना ठीक ठाक विपरीत एवं अंतर्जामी परमात्मा बुझीचन से प्रकृत आम जीवन आरंभ कर आम मानसिकता आत्मबुद्धि विपर्य कर आम ज्योतिषर शरण चाहिए मुझे हम बोली गोटे प्रभु बोली स्वीकृति केमती ना ठीक अच्छे दशर ज्ञान शनिदेव बाहर पूजा और तुम जहाँ दब एमती तो दिखती गोटे नुआ जोड़ा 5,000 दिखती तुम पर निर्भर करे आम दाता जहाँ 5,000 10,000 कि कहते 5 टका 10 टका 5,000 10,000 ये सब छलना परिजीवटा हूँ कम एवं छलना ये जो छलना विभूति sees beyond the body. He sees whether the dog's body or the body of the eater of dog's meat, elephant, and other
He sees beyond the body. He sees the divinity in form of the spirit soul. He also sees the super soul who resides in everyone's heart as the true friend of living entity. Krishna says in Gita, Sridham Sarvabhutana, and the well-wishing friend of every living entity. So when he sees, he respects him by addressing as Prabhu. This is the concept behind Prabhu, but no one understands when it is practically used. Prabhu is a way of calling it, but no one understands the science behind the word Prabhu. Prabhu means master, and servant is master. Because this is super soul. The super soul resides in his heart, but he is a super soul over there, soul and soul. So he is expecting everything as Prabhu. Abhadini manandina. Don't demand respect of anyone, pay respect to everyone. That's a Vaishnava address to each other as Prabhu. But let us ask to our own self, our inner heart. We want to be addressed as Prabhu, as servant. Shakti as Prabhu. We expect the treatment of a Prabhu. We want we should be respected, our work should be honored. And this super soul who resides in our heart, he knows what is our true mind. So that is it. Despite of his encouragement, we have not yet started our spiritual. If we inwardly look, pay respect to your people. Prahlad Maharaj ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ତ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ସଂସାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ ଏ କେମିତି ଭେଦକୁ ଯଦି କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସମଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ଭେଦକୁ ଯଦି କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ये मो ग्रुप से ता ग्रुप ये मोर सपोर्टर से मोर अपोनेंट ये सब केमते ठीक है and surprise it is not all experience in the world of only 5 years old kids. It's I'm surprised how the people are becoming victim of the intelligence duality. Me, my friend, he is his friend, my enemy, my friend. How is it? How is it possible? Duality. The Dvaitas or Asuras are called Dvaita means who believes in duality. Because they want to superimpose their lordship, Prabhutva. So they will impose on whom? Obviously on servant. So there starts the master servant relationship, but the actual truth is that the only master is the supreme master Krishna and we all are servant. प्रकृत सत्य होगी कृष्ण ही एकमात्र प्रभु अहम ही सर्वज ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव एवं आने सब किंतु ये प्रभु बोल मुझे को मानने चले स्वाभाविक भाव कि जहाँ पर प्रभुत्व जाहिर करे ताकि से भूतते बोली माने करे और भूतते जिसे अक्षर न थे तो मानसिकता कि मो कथा शुण मो घर कार्य करू एभली भावर शिकार ही आम सत्य को निजक दे असत्य को by becoming victim of the vision of this duality, we are distancing ourselves from the path of truth and walking in the path of falsehood. The question is for me. So
କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଠିକ୍ ଯେପରି ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ସେବା କରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଦାସ, ସିଏ କୃଷ୍ଣଦାସ, ସେ କୃଷ୍ଣଦାସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ। ମୁଁ ବି କହିବି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, କାହାର ପ୍ରଭୁ? ଯାହାକୁ ନିଜକୁ ତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। କୋଉ ଦାସ ତମେ? ସେ କୋଉ ଦାସ? ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ। ତୁମ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ। ଅତଏବ ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ ଭାବରେ ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଆମେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବରେ once the jiva realizes truth that we all are the eternal servitors of Krishna, that has been confirmed by Mahaprabhu, jiva Puruષ Krishna Nityava. Then obviously I am a servant, he is a servant, you all are servants. So when servitorship in everyone is recognized in terms of rendering the service to the Supreme Master Krishna, so the superior feeling that goes away from the heart. Rather what takes place? କୋଉଟା ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସେ ନା ସେବକ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର, ୟାଙ୍କଠୁ ମୋର ଶିଖିବାର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଏତେ ଉନ୍ନତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପଥର ପତିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେବକ ଭାବ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବକ। one servant rather teaches the other servant as his master. In this sense, he is much superior in rendering his services. So he must say, he must teach me how I can become an ideal servant of God. So in this way, he is my master. So this is conceptual meaning of addressing each other as Prabhu. But hardly we do understand. We feel the persons have been nailed from, they should call Prabhu, Prabhu, and the dignitary having female mark on should call Mataji, Mataji. Somebody protested, why you are saying Mataji? Mataji is the old, we are not that old. So resolution has been passed, no, census one will address as Mataji, they will address as Didi. Maybe he is 80 years old, but Didi. এইটা হচ্ছে ଜଣେ ସେବକ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେବକକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଭାବେ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ରଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ alone is ପ୍ରଭୁ, but in this sense he is addressing a devotee to whom we consider is a superior servant of Lord as Prabhu. But knowing this meaning, we address each other as Prabhu. The conditioned souls having male form address each other as Prabhu, and the conditioned souls having female bodies, they address each other as Mataji. But few Matajis lost complaint. I got a letter. They said, Mataji means we are old. We are only 25. 26, we are young.
they are coming and says, Mataji, it is an injustice. So they tell me, no, their address as Didi. He will be 90 years old, but it's Didi. So we do not understand the concept behind addressing each other as well. We need to understand. এদিকের একটা উদাহরণ দেখবে দত্তাত্রেয় 29 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଅବଧୂତ ନାମର ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତାଦଶ ଅବତାର ହେଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସମଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ସେ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ सप्तकोटि दीक्षागुरु जड़े कि शिक्षागुरु अनेक दीक्षा शिक्षा कम कर जाए तत्व से दीक्षागुरु कैन बी वन बट शिक्षागुरु कैन बी मेनी एंड बोथ दीक्षा एंड शिक्षा देयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म दो दीक्षागुरु टेक्स ऑफ द कर्मिक क्रिएशन नॉट शिक्षागुरु बट इन टर्म ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस इन दैट सेंस देयर आर द इक्वल प्लेस So Dattatreya 29 वर्षर युवक Rajani 29 years old. He has accepted 24 gurus. सूर्य मुझे गुरु बोली ग्रहण कर कारण सूर्य निर्विचार किरण सबुआड़े पकाए सबुठ जल बाष्प ग्रहण कर वर्षा रूप निर्गत कर सौरशक्ति द्वारा अपचार द्वारा साधारण जीव उपकृत because without any disturbance sun is spreading his sign of effulgence everywhere, but extracts only Jolya Bhaskar in gas form, the drop of. You know, the sun's extract part. The water vapor sort of thing. Then it turns to be the rain and pour on the earth. That helps growing the vegetables and nourishes the different species of life. So he doesn't discriminate that I will just pour over here, not over there. And so he is commanded. सूर्य जल बाष्प आकार सब ग्रहण कर मलय भी ग्रहण कर समुद्र भी ग्रहण कर नालगंगा भी ग्रहण कर सारटा ग्रहण कर प्रभाव वर्षा ऋतु निर्गत हो जीवन मानकर कल्याण साधन यहाँ से सूर्य गुरु से सन सो विंड वायु वायु सबुआड़े प्रभावित है कहा प्रति पक्षपातिता करूँ सुगंध व दुर्गंध ता व्यक्तिर कर्म जरिए वायु किंतु सब वायु बहु दूर भगवत वाणी को प्रसारित कर आजिकल टेक्नोलोजी बहुत डेवलप करा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए जड़े जहाँ कहूँ कि वायु द्वारा सारा पृथ्वी एक समय विभिन्न भाषा शुणा जाए आम किसी दुर्गंध वर्ज्य वस्तु रखुचे वायु से गंध को नहीं जाऊँ घृणा करूँ सुगंध वस्तु किसी रखुचे वायु तक नहीं the wind it just
makes his presence everywhere without any discrimination. Without any discrimination. Hari Baba. Hari Baba. Without any discrimination. It all we human beings, we are responsible to spread the dirty smell of nice fragrance. If we create an unhygienic environment, having stool and other things, buyer we do not hesitate, he will carry. Similarly, if we put rose, lily, and other flowers of fragrance, carry. ବାୟୁ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଚାଳିତ। ଆମେ ଯଦି ମଳମୂତ୍ର ଜିନିଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରଖିବୁ ତା ବାୟୁରେ ସେ ଯିବ। ଯଦି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବୁ ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ ବୋଲି ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଗୀ ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେଇବନି ଆଉ ନିରୋଗୀ ରୋଗ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ ସେ ବିଚାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ। A diseased man, because of septicemia or other things, he is giving back from that of the bile never stops going in. He helps him for his breathing. So say able body, diseased man. Eight se ଶିଖିଲେ ବାୟୁ ବାୟୁଙ୍କୁ ସେଟା ଶିଖିଲେ। He has gone from ବାୟୁ. So he is made him as ଗୁରୁ। ସେ ପତଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଅଗ୍ନି ଲାଗେ ପତଙ୍ଗ ଲୋଭବଶତଃ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଆସେ, ଅଗ୍ନିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରେ। He has also accepted insect as his guru, because wherever there is flame on the fire, the insects are naturally attracted to plunge into this flame and ultimately got burnt because of their greed. ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସେ ପତଙ୍ଗକୁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ପତଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୁରୁ କଲେ। ସେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କଲେ। କାରଣ ସେ ତ ଅବଧୂତ ଯୁଆଡେ ଜଣକା ରୁହନ୍ତି। ସେ ଦିନ ରାତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ହରିକଥା ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ। ଯୋଗାଯୋଗ ବଶତଃ ସେ ଗଛ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ବେଶ୍ୟାର ଘର ଥିଲା। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥମ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅତି ଧନୀ ପୁଅ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିବି। ସେ ରାତିରେ ହାତୀଏ ପାଇବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ନିଜକୁ ବହୁତ ବେଶଭୂଷା କଲା। ବହୁତ ଲମ୍ପଟ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଲେ, ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଘରୁ କବାଟ, ଏଟା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ, ଘରୁ କବାଟରୁ ଘରକୁ ପଡ଼େ ଦେଖିଲା ଧନୀ ପୁତ୍ର ଆସିଲାନି। ଶେଷ ସେ ହତାଶ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତାର କୋଉ ଜନ୍ମର ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା, ହେ ଭଗବାନ, हे मोर प्रकृत स्वामी, हे परम स्वामी, हे जगन्नाथ स्वामी, हे कृष्ण, हे सबई स्वामी, कृष्ण वंदे सबई पति। कृष्ण हूँ समस्त एकमात्र स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, सबई पति। हे भगवान हूँ कि नीच गोटे मलमूत्र परिपूरित लंपट लोकगर पाखु ए मलमूत्र परिपूरित शरीर को अर्पण कर कुचित भाविलास पूरण पाई ए मोर परम स्वामी, किंतु आपण चरणार बिंदर स्मरण रे मोदी दिव्य गति हम
ମୁଁ ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଯୋଉଟା ପରମ ପବିତ୍ର, ମାନେ ଅତି ପବିତ୍ର, ଯାଇକି ଆପଣ ସେବାରେ ଦେଇପାରିବି, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେ ଭିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ କହି ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ତାର ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲା। এইটা ଦେଖିଲେ କିଏ ନା ଅବଧୂତ ଦେଖିଲେ ପିଙ୍ଗଳ ପାଖରେ, ତାଠୁ କଣ ସେ ଶିକ୍ଷା କଲେ? ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖ, ନିରାଶା ପରମ ସୁଖ। ଏକାଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶା କଥା ଧନୀ ବାଚ ସେ ପନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପନ୍ଦ ଆଶା ହିଁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ହେଇଗଲା, ନିରାଶ ମାମେତଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ମତେ ରକ୍ଷା। এটা তার স্বীকৃতি, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଗୁରୁ କଲେ। He also made a prostitute called Pingala his guru, and just come in Niladhan canto of Srimad Bhagavatam. Because he was a wandering sadhu, only 29 years old young man. Wherever he wants he sleeps. Once, by remembering Hari Katha, walking, he got tired and slept under a tree, banyan tree. Close by, there is a well-decorated hut of a young prostitute who possessed striking bodily lustrous presentability and beauty. So in that day, a very rich man's son came and told, tonight I will come. So it is agreed to have the physical association of the rich man and to on for a month. He continued to refuse. Whoever lusty man approached him in the daytime, several lusty fellows approached him. He said, no, go. But it became 12 in the midnight. Gradually, she was going to lose her patience. She had started walking from the bedroom to the door jam and returning back out of procession. But because of some unknown sukruti in some light, all of a sudden there is change of this thought. You say, oh Lord, you are my real husband. You are everyone's husband, Jagannath Swami. Krishna Sabai Pati. Oh Krishna, you are the husband of everyone. But what I am doing, because of my abominable conduct, I am living the life of a prostitute. And this bag called body, which is comprising of stool, living and all this dust, I am offering it to a debauchee, to a lusty man, for some sensual pleasure, for the sake of maintenance of the body. Oh, how low I am, how degraded I am. Not even qualified to be born as a home in this stool. I am so low, so low. Oh Lord, please save me, please protect me. Let me take shelter at your lotus feet, so that once I will be able, then the Kuntrakumar Savat Kaitega. Once I will be able to raise to the platform of, to get my eternal spiritual body, which is full of what? Divine fragrance and holiest of the Guru, and continue to render pilgrim services to you. These have come to her out of sheer profession. Waiting, walking from bedroom to the bedroom to return back. Oh, then 29 years old young man, he realized that hope and mundane desire is the cause of suffering. Once you become hopeless, your real life starts. That helps you. In Sanskrit it is called Asahi Parama Dukkha. Asa or hope is the cause of great distress.
निराशा करना ओम नमो अकिंचन विकार कृष्ण इज परफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अकिंचन निष्किंचन रूपक. But again this purpose is mind. If you become physical paper but internally then that is different. But she has pursued it. So this he learned from her. That's what he made him as Guru. So एठी दत्तात्रेय समदर्शी भाव पोषण करते. से सूर्य को गुरु कहले हाँ अच्छा ठीक है सूर्य, गाय को गुरु कहले ठीक है, ये गोटे पतंग को गुरु कहले आमर डुएले आम जीवन गोटे पतंग ही न ये गोटे पिगला बेचा को गुरु कहले आम कौन तार तो कुछ सी भाविले ना सब कथा से समदर्शी भाव पोषण कर से शरीर देखु नथिले शारीरिक दृष्टि को अतिक्रम कर आत्मदर्शन करते पुणी प्रत्येक आत्मांकर परम बंधु परमात्मा दर्शन तेणुक से विचार कर पतंगटा नीच मनुष्यटा उच्च तार स्वतंत्र विचार कि कौ दृष्टि उच्च विचार किंतु समदर्शी भाव दृष्टि से समस्त समान यहाँ हूँ भक्त अवस्था. He never considered that is my life lower than an insect. Well, accepting sun is alright, sun is sun, or wind is alright, but insect, am I lower than it? Am I lower than the degraded and prostitute? Because you are not in the body. The range of his vision has crossed the limitation of the body vision. He could see the soul and the super soul. That is it. Whatever he has learned, from whom he has learned, he accepts him as Guru. Him or our Guru. That is the equal vision. Having no question. विवेकानंद मायावादी हूँ तो बजाऊँ गोटे कथा कहते हैं डिवोटी डिस्क्रिप्शन क्या कहते ए डिवोटी इज ही हु हेट्स नॉन एंड लॉस्ट ऑल. मायावादी हूँ तो बजाऊँ तो विवेकानंद कहले शिक्षा करे सी हूँ भक्त जी क्या घृणा करें समस्त को भल पाए. कारण से ड्युअलिटी व दैत्य बुद्धि से दैत्य बुद्धि मान दैत्य अर्थ मु मोर अहम मन ये आम ग्रुप से ग्रुप गुरुदेव कहती जो मैंने दैत्य बुद्धि परिचारक से सद्विप्र को हिंसा करते गुरु पाखे दोष देखते निजे बुड़ीगला गोड़ तरफ भावती उन्नति कर निम्नगामी हिंसा गुरुदेव शास्त्र उदाहरण एवं प्रभुपाद यार अंतराल गोटे मानसिकता थाए निजे को प्रमाणित कर सुपी जाए गोटे बड़ ज्ञानी व्यक्ति चरम मूर्खा. प्रभुपाद कहते साधारणतः पुरुष मैंने अपोजिट सेक्स माने पत्नी आगे ये आगे निजर गाड़ी मान देखा कह प्रभुपाद बढ़िया कथा लिखे साइकोलॉजी प्राइड इज अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स. गर्भटा हूँ जौन दुर्बलता गोटे प्रकार एवं स्वाभाविक भाव बॉडी कनसेप्शन नौला लोक अपोजिट सेक्स आगे निजे बहुत करिए. ये प्रसंग में मोर गोटे कथा मन पड़े चाकरी कर पादृश्य समान क्या तार बहुत भल हो कि गोटे जिन शिक्षा ना कह मोर गोटे कलिग तार पूरा साइंटिस्ट यूज कर दिने ता वाइफ कांदी करने हम पापा कहला ये कौन 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 बुझीपारे
द्वितीयांश कम देखला विराट बड़े पता बांगालोर गोटे झील लिखी या ना हूँ मैं सूर्यकर गोटे ना सूर्य तुम्हें मोर अज्ञान अंधकार परिपूत हृदय अमा अंधकार दूर कर आलोकित कर तुम व्यतीत क्षण मुझे बंची कर तुम्हें कि महान महान कथा सब लिखा सी कहला आज्ञा किए लिखी धारणा नहीं किए और पचार किए लिखी से कहला आम फुटकाट इन्स्टिट्यूट मोर ग्राजुएसन पर पीजी ट्रेनिंग होते बांगालोर गोटे क्रिश्चियन झीटे से टीचर थिला नियम थिला से तुम घर गले ठीक नहीं आम तरफ गोटे पिला पचारे चल आप घर एमती असुविधा हो नहीं मुझे किसी लिखिनी पर जना पड़ा निजे निजे लिखी कहीं ना निज वाइफ पाखे भाभी पड़ा मुझे गोटे ग्रेटफुल गोटे ग्रेटफुल यहीटा हूँ प्रभुपाद कहते गोटे स्वाभाविक मानसिकता अपोजिट सेक्स आगे माने विपरीत हो जाए पुरुष स्त्री पाखे स्त्री पुरुष पाखे कहे मो प्रेसिडेंट स्त्री माने बेसी शास्त्र कही पुरुषंकर बायोलॉजिकल अर्ज अपेक्षा स्त्री 9 गुण अधिका से कौन कहते ना मुझे एकमात्र पद्मिनी पद्मिनी मान चेष्टा यहीटा गोटे बद्ध जीवर मानसिक रुग्ण अवस्था आम समस्त ये रुग्ण अवस्थार शिकार we all have become the victim of this feeling. आम उद्धार पाइबा किपरि how will we free from here? We cannot by our own effort. आम निज उद्यम आम मायार घर रही कौन गोटे कथा चूड़े पानी दे घर कर कली if you build a castle in the water body were full of crocodile and we dare to fight with crocodile. Similarly, we are in the home of Maya. We cannot fight back Maya. पहला मैं उधार आवा करनी then how will be delivered? Krishna कहते the supreme friend of our Krishna says दैर्यसा गुणमयी मम माया दूरतया नाम संजय प्रपद्यन्ते मान्यतां तरन्ति ते ये संपूर्ण मोर शरणागत से मैंने सहसा माया को अतिक्रम कर those are completely surrender unto me Krishna ताकु दे चित्त शक्ति रे बड़ा माया है Krishna providing the strength of the internal potency so the external potency become weak and he becomes qualified to be liberated. जने महात्मा से मायावादी में जाते हैं कहते गोटे लिबरेटेड सत्ता गोटे लिबरेटेड बा मुक्त आत्मार स्थिति विषय भौतिक जगत कहीं ना ये धारणा कर आग्रही मुक्त जीव जो अचिंत परमानंद जो स्थिति थाए ताको भौतिक जगत में जेपर्यंत मायाग्रस्त अवस्था कौन जीव बुझी पाइब वन ग्रेट फॉर the inconceivable releasement of the inconceivable juice of the transcendental mellow which is constantly drunk in an ever-enhancing manner of the liberated transform. However great one may be, a bewildered soul cannot realize that. That's why they will not be interested. Because they can't see it.
ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାରତରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଦୈତ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ନିତ୍ୟ ଚେତନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାୟାବାଦ। ମାୟାବାଦ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ପଡ଼େଇଯା ଚୌଧୁରୀର ସେସବୁର ଅଟେ ମଧୁସର ସେଇ ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳ। ମାୟାବାଦୀ ନିଜକୁ ଭୂତ ବୋଲି ମାନେ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଭଗବାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ଏ କରିଛି, ପ୍ରଭୁପାଦର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନୁହଁ କେମିତି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ କରିକି ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଚିତା ଲଗେଇ ଦି ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଏ ଟୁ କୃଷ୍ଣ ଆର୍ କମିଂ, ଏ ଥ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଆର୍ କମିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ, another Krishna is coming that, oh, another lady Krishna is coming. This is lady Krishna, Janmanta Radhananga, lady Krishna is coming. So when initially this karma was spread by Srila Prabhupada, this contribution one can conceive. So the karmi used to say, two devotees are coming to, oh, two Krishnas are coming. Oh, that said three Krishnas are coming. Oh, that said one lady Krishna is coming. Means ladies put in Krishna. Krishna is only Purusha, but they come in that way. Similarly, Mayavadi comes to Samastavan. I am God, you are God, he is God. Shankaracharya reads this philosophy under the direction of Krishna. He is greatest among devotees. There is a need of the time. ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ। ସୋହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମୋତେ ଅଜ୍ଞତା ଗିରି, ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଗିରି, ଯୋଗନିଦ୍ରା, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନା ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ହରିନନ୍ଦ କୁମାର କୋଉ ସମାଧିରେ ଥିଲେ? ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନା ସବିକଳ୍ପ? ସବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବିକଳ୍ପରେ ଥିଲେ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ କିଏ ଫେରନ୍ତି? ମହାପରିନିର୍ବାଣ ବୁଝିଲି। ସୋ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅଜ୍ଞତାର ପର୍ଦ୍ଦା ଦ୍ୱାରା, ମାୟାର ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ୍ବରିତ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ କଟାଯାଇ ପାରେ, ତାର ବ୍ରହ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମ ମିଶିଯିବ। ସିନ୍ଧୁରେ ବିନ୍ଦୁ ମିଶିଲେ ସିନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଥିବ। The difference between we and the Supreme Brahman is that we are covered up by the layers of ignorance of Maya, but he remains on top of it. If by the sword of wisdom we cut it, then the bindu drop to the merge to the ocean and become Sindhu. They don't understand. If Maya could cover up us but failed to cover up him, how he and we are same. That is why he is called Maya Dhisa, the master of Maya, the lord of Maya, and we call Maya Basa, who is the servant of Maya, the condition of spirit. ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ଧୀଶ, ମାୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ମାୟା ବର୍ଷ, ମାୟାର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜାଣି ଭୁଲିଯାଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା ଦେଖେ। ମାୟାବାଦୀର ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ସେଟା ବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। Ritual vision of Mayavadi is also invites destructive consequence to one's own intelligence. ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଣେ ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ? ଆମେ କିଏ? କେନେ ମରିଯାଏ ତାପତ୍ର? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ
साप द्वारा दंडीभूत मोर ये आसबार कारण कौन मोर जीवन लक्ष्य कौन आपको कहे अर्थात ब्रह्म विद्या वन शुड मेक ए सीरियस सर्च फॉर द ट्रूथ हु एम आई why am I afflicted by three hills Adhyatmika Adhidevika and Adhidevika why I am here for where I will go hereafter what is the destination this is called Arthata Brahma and if one truthfully devoid of any mundane vidya makes the inquiry he gets the right answer এবং জনে যদি ভৌতিক অভিলাষ মুক্ত হইকি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করে তার নিশ্চিত সে প্রকৃত উত্তর পায় যেপরি ব্রহ্মাজি পাইছিলে ভগবান তেমনি প্রহ্লাদ মহারাজ সে জন্মসিদ্ধ সাধু সে তো জানিলে যদি সে অসুর করে জন্ম হয়েছিলেন আসুরিক শরীর এবং দেব শরীর উপভোগ পাই উদ্দিষ্ট আসুরিক শরীর উগ্র শরীর উগ্র কর্ম দ্বারা ভোগ করে দেব শরীর পুণ্যকর্ম দ্বারা সে সেভଳି ସ୍ତର ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଦିନ ଦିନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ନୁହେଁ କର୍ମମୟ ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଭୋଗଜନୀ ପାଇବା ଯାତନା ସ୍ତର ପାଇବା ବା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ both the body of the demigods and demons are meant for enjoyment the body meant for the class of people called asuras are called ugra aggressive they are very aggressive they don't know any principles law karma that we should undergo austerity meditation or keep power on can everybody act and the demigods on the other hand they involve in pious activity but for enjoyment in the heavenly body one can undergo months long sensual pleasure but the species of human being is called karma this determines whether we have to get an asura sarira or a sura or deva sarira or to be freed from all the illusion and to get out imperishable eternal Satchit Ananda this is the process an intelligent man takes advantage to give up all the military attachment based on the body so that they get their eternal body where there is no difference in source of the body and that is the supreme perfection of life. ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସୁରସ୍ୱର ବା ଅସୁରସ୍ୱର ପାଇছে ସିଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଶରୀରର ଉପଯୋଗିତା ନେଇ ତାର ପ୍ରକୃତ ନିତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦମୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତ ତାହା ସେ ସହସା ଜୀବନ ସୁଯୋଗ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସମହାର୍ଥ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଏ ମାଇକ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ to get such kind of people in the build material world is very very rare but if one comes across such association and under the guidance leads spiritual life that is the truest inconceivable gain লাভ জীবতু যাব কিন্তু যে
ଏଭଳି ଜଣେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ପଥର ପତିତ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଭାଗବତ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସର କହିଛୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ୍ଷତି କରୁଛୁ, କ୍ଷତିକୁ ଲାଭ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗେ, କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ନରହତ୍ୟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆମର ସବୁ ସାଧାରଣତଃ କଣ କ୍ଷତି ହିଁ କରିଚାଲିଛି। ନରହତ୍ୟା ନ କରିଥିଲେ କ୍ଷତି ଉଠାନ୍ତା, ନରହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ଷତି। But in the material world, all are competing among each other in inviting consequence to lose, not to gain. And the cutthroat competition to lose is so rampant. For the sake of loss or gain, misconceiving the loss or gain, we kill the human being. Thereby, our karma further degrades the being. So in this world, to get such a Mahatma is very rare. But those who have gotten, they are luckiest among the lucky. ତେଣୁକରି ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଲଭ ମହାତ୍ମା ଖୋଜି ବୁଝା, ଯିଏକି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝି ତଦନୁଯାୟୀ ନିଜ ମାନସିକତା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ତାଠୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲାଭବାନ କେନ। ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହିଁ କହିଲେ। ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅତି ଉନ୍ନତ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି। Beforehand I heard from very great authoritative sources like Narada. ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲକ୍ଷଣ କି ଦ୍ୱୈତ ବୁଝି, ମୁଁ ମୋର ସୀତା, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୀତା ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ ସୀତା ଶତ୍ରୁ। ଏଭଳି ଭାବନା ଯିଏ ଶିକାରେ ସେ ଭଗବାନ ତାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଣ ଯାହା କେତେ ଗାନା କି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରନ୍ତ ତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସଦ୍ବିପ୍ର ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ସେ ଦୋଷ ଦେଖ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ତର। ଏଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। हे गुरुद्वय ବା ତଥାକଥିତ ଗୁରୁଦ୍ୱୟ, ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ କୁଶିକ୍ଷା ମତେ କିଏ ଦେଲା? ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଶିକ୍ଷା, ଆପଣ ତାକୁ କୁଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୁଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ବହୁ ମାନଙ୍କରେ ସୁଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ଅସୁର, ସିଏ ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ବା ତେଣୁକରି ଆମ ଶତ୍ରୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ୟାକୁ ସୁଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜଗତର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। Great Gurus are so-called Gurus. I have heard it from my spiritual master, the great Narada Muni, and other authoritative sources, that the duality of vision is a common thing to be noticed invariably in the material world. And being guided with that illusory concept, you are saying me, who has taught me that self-destructive education, which is self-uplifting education? To that you describe as self-destructive, but which is self-destructive, you are saying as the advanced story. This I heard from the authoritative sources. That is a common thing, invariably seen in the material world, but now I am experiencing practically.
ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜୀବେ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଲାଭ କୃଷ୍ଣର ତପସ୍ୟା ଶକ୍ତି ବିକାଶ କୃଷ୍ଣ ପୁଲିସ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ସାଧୁ ରୂପରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମ ନିଜ ଫର୍ମ ଗୁରୁ ସାଧୁବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ସେହି ପିତାମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଦିନ ସଦ୍ଗତି କର He is our supreme friend and real father and mother, one who gives the right definition of the supreme divine purpose of Krishna. Haristane aparad, Hare Harinam, Sabastane aparad, nahi Krishna. If we commit offense because Hari or Krishna, it can be excused by the strength of offense for chanting of Hari. But committing offense at the feet of a devoted people of Guru, there is no excuse. So being guided with the basic principles of Dharma, we must try to see the truth and practically implement what we learn in our life of action. So that there will be no imbalance. Everything will move in harmony, in a balanced manner. यदि आमे ऐसे प्रत्यक्ष करी वास्तविक जीवन में प्रतिष्ठित कर पाइबा ताहले असामंजस्य रहबो एवं परस्पर परिपूरक सह आमे उन्नति मार्ग को आसिया कि निजे के उन्नत बोली भाविबा नहीं समस्ते ही दिव्य भाव में भावित है दुर्लभ मानव जीवन को सफल करने गुरु कृष्ण का चरणाबिंद प्रार्थना कर श्री श्री राधा कृष्ण चरणाबिंद प्रार्थना श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री माधव देव श्री श्री लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी सरस्वती निमंडित भगवान श्री माधव देव श्री श्री नटखट गोपाल लड्डू गोपाल मदन गोपाल मुख्यदेव भगवान आदि मुख्यदेव भगवान लक्ष्मी मुख्यदेव भगवान श्री गौर नित्यानंद श्री गिरिराज महाराज विश्व साधन शासन किन्न गौरनंद गौर चरणार परम कृष्ण श्री गुंदेवी गोपी कुमार श्रेष्ठ परम वैष्णव ठाकुर श्री शिवजी श्री सिद्धि परमा पुण्य परमार्थ परम गौर गोपाल पृष्ठ क्षीर दुर्गोशील गोपाल चरणारविंद अमरय अवतरे आत्मनिवेदन कातर प्रार्थना श्रांत अहितुपासन करें परम भक्त प्रहलाद महाराज परम भक्त नारद मुनि अहितुपासन करें हम भितर प्रकृत आत्म कल्याणकारक बुद्धि एवं भाव संचारित करते एवं से पथरे समस्त घात प्रतिघात को विदूरित करते से चरणारविंद कुशप्रार्थना सह वर्तमान भागवतम प्रस्थापित संभव हरि जयं पूर्ण परमाराध्य सद्गुरुदेव श्रीला गौर गोविंद समेत सद्गुरुदेव जयं पूर्ण परमाराध्य परम गुरुदेव श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति प्रभुपादी परम गुरु महाराज जयं परम नित्य पवित्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत शिवचरण प्रभुपादी महाराज जयं परम मंगलमय सद्गुरु शिष्य परम्परा जयं श्रीमद् भागवतम कथा की संजय श्रीमद् भागवतम
कृष्णभक्तवृंद समवेत भक्तवृंद गौतम